Maayong hapon. Apit na maluto ang lukad. Mao dining lubiha ang among gisaka sa una. Tara, apit na maluto. Aw, mot luto mong gore. Mga ban. Hapon naman ugma na itombod. Ako lang usa diri kay nanguli ako mga kauban. Sincere kay no nga dugay kay ko ka nakabalik og vlog na pod kay busy kay ko. Busy kay mi sa pagkuha na ning lubiha. O kanang usad man lugar kay lobat permeng cellphone. Bislang mo pagitaan eh. Ayan mga kaidol. Medyo libon gini diri mga kaidol no. Ah, bago ra kong mata. Ugma matumbod na gini among lukad ugma pon. Karena punta mga kaidol sa kan mga kaidol. Uy. Sa ubos mga kaidol. Hindi punta sa konsa tapahan mga kaidol no. Hindi lang kaya nato sigaan mga kaidol kay parang hapit mo sa pilonon lang ang pagluto at mga kaidol. Ang kamot na to sa pagpanaka mga kaidol lo. Magkadimawa mga kaidol. Pangusa mga kaidol lo. Pero okay gyapon mga kaidol. Payat gyapon kay maram na itong pangortahan rin sa probinsya mga kaidol. Manakag lubi mga kaidol basta may klase. Bahalag kapoy ka trabaho mga kaidol. Basta nangita tag pangortahan sa maayong pamaagi ba. Dili ko nang easy money pero dili agi sa pinaghirapan ba. May nga ni mga kaidol bisag ginagmay sa proud ka nga imo ging kabudlayan ba. So tulo din may kabok mga kaidol. Wa pa lang nira ako mga kauban mga kaidol kay gumaling pa sa mga hayop mga kaidol. Taon ta man ang pangorta nga dali ra ka makapagkwarta pero delikado sad. Dili lang ka sa pangorta nga budlay pero maka pan ba sa kagalingon nga murag enjoy ba nga pasukuan lumalaban ng patas ba. Sama lang mga kaidol no. Salamat. Mayong hapon sa atong tanan.